Utang ina gikuha tanan ay yawa kayo ay na. Mat, pamilyado kong tao, Mat, pero handa kong mabayot kung ikaw lang. They are there. Uy, thank you sa layon, Ate Patricia. Wow, ayun, Patricia. Guys, hindi ko kamukha si Bimbi. Bay, nakita mo yung TikTok ni Joe Marie? Ubay, gi-block ko siya eh. Joke lang wala. 1-0. Ayos. Oh my Uy, God. kana doon na sida. Okay. Mat, ikaw yung nagpagupit. Uy, ano yun na. Ikaw yung nasa, Chinese drama. Oh, I hate you, bro. I'm just joking. Ayaw niya na umalis. Tay, hindi ka lagi makita. Against Rivero, but 1 year in transition, and that's the kind of character the coach. Tay, ganda na suga tayo. Maki, mag-accept ka pa pala. Thank you so much ha. Isang karangalan talaga. Ito, Choco Crunchies. Masarap to, guys. Maki, oh. Tinong guys, yung Ito, ginapansin. Guys, masarap Maki. ipakain kay Batang. Maki. Thank you. Ate Leila. Uy, Maki, pwede papansin mo na, Maki. Thank you, Ate Leila. Mat, pamilyado kong tao, Mat, pero handa kong mabayot kung ikaw lang. Mat, saan mo kaon, Mat? Gulay. Gulay rin mo kanon, Mat? Gulay o gisda. Wow. Pwede maging isda o gulay, Mat. Kagawa ni mo yay. Guys, umabayot mo ko, guys, tungod yun yung Mat Cayetano, guys. Matiwasan yun ang tinuod. Guys, bahala na lang yung tanan, guys. Guys, hindi ko kamukha si Bimbi. You look so much like Bimbi, bro. Yes. Mat, asa si Raiza May. Uy, Bimbi! Uy, Bimbi! Uy, Bimbi. Bimbi! Bimbi! Darren! Maui! Wow! Oh, ano bro? Wow! Hawak mo si Bimbi. Tayo tinari eh. Hawak mo si Bimbi. Ganda ka tayo sa Aaron, guys. Going back to Bimbi! Uy, salig ka, naka-iPhone 17 na ka. Bimbi, Uy, that's salig ka, Louis. naka-iPhone 17 ka. Uy, wala ako nagnambag ng Thank you sa atin, Nari. Lugi? Dagan kay kwarta sa TikTok man, good. Guys, by the way, yung mga gift nyo dyan yung napunta sa iPhone 17 ni Aaron kung di kayo kung Thank you nagtataka sa kayo. support ng lahat, guys. Yan. Galaxy pa, guys. Galaxy pa, guys. Shoutout din ako ang YouTube channel ni Podong. Thank you. Rain. Sorry. JM, wala sa Carmen. Thank you. Epic terrain. Just 3-2 Tay, hindi ka lagi makita. against Rivero, but 1 year in transition,
And that's the kind of character the coach. Tayo, dara suga tayo, dara suga. Ay, on the lights. Can't see you. Atara, atara. Ayun! Still can barely see you, but it's okay. Usa, gini mo ba yun? Joke lang, joke lang. Thank Maki. you po. Maki. Mag-accept ka pa pala. Thank you so much ha. Isang karangalan talaga. Ito, Choco Crunchies. Masarap to guys. Maki. Oh, tinong guys. Yung Ito ginapansin. guys, Guys. masarap Maki. pakain kay Batang. Maki. Thank you. Ate Layla. Uy, Maki. Pwede papansin mo na, Maki. Thank you, Ate Layla. Thank you, Ate Layla. Sa level Maki, papansin please. Thank you. Maki, pwede papansin sa'yo, idol. Thank you. Huwag na lang Thank eh. you, ate. Laki ng ulo ni Maki, guys. Guys, by the way, Karon mo kay gani ba? Sorry guys. Sorry guys, kung ignorante ako guys. Man, shout out to the Hey, Harry. uy! Thank you sa layon, Ate Patricia! Go! Wow, ayun si Patricia. Ate Patricia, thank you sa layon! Thank you, Ate Juju. Pila man to ka dollar, bay? Wow, layon. Thank you, Unya, Ate Pat. 70% ato sa TikTok. Tika sana, uy. Thank you, Ate Patricia. Thank you, Ate Mary Arosa. Thank you, Ate Patricia. Sa Galaxy. And sa layon. Guys, andito na si Maki Pascual. Ayo. Maki Pascual. Kaon dia, buang. Laba ko ni Koala Lover eh. Ang kupal niyo, mga Aaron. Laki ng tenga niyo. Ringkit ka. Nagkaon na ka, lab? Nagkaon na ka mo? Nagkaon na mo? Bye, love you. Love you. Bye. Bye. Rosie and Luis. What's x squared plus x squared? Am I see? Wait, I need to get up my calculator. I'm stupid. Is it x to the power of 4 or 2x squared? 2x squared, right? Bobo ba ako? 2x squared? Okay. Shit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey, uy! Thank you sa layon, Ate Pa... Puta yarn. Ay ba, singot na kayo ko. Yan no son. Digo ko. Ako ko dribege iyak. Guys, nandito yung bossing nyo guys, oh. Pinapagalitan yung luto. Joke lang po. Guys, narinig niyo yun, guys. Diba? Itlog lang ako. Amo ko yan. Ayaw ko guys. si Rises kasi nagluto. Amo ko yan, guys. Oo nga, di masarap luto niya eh. Amo ko yan, guys. Di masarap cook niya. Amo ko yan, guys. Ha? Hotdog! Saan si ate ano, guys? Oh my god, nawala siya. Meron nagsend ng Galaxy. I love you, Mati. Tingnan natin pa siya, pero sabi niya mga cards. So, meron ka ng hint. Yung mga gusto niya. Yung sabi niya, card daw, may hint ka na, Ate Patricia. Thank you, Ate Pat. Thank you, Ate MJ. Thank you, Ate Divine. And thank you to all Ate. Thank you, Ate Jojo. Thank you, Ate everyone and titas. And from Lubok Ball and... Hello! Grabe naman yan, Ate Pat. Oh my God, Ate Pat!